أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم balma cena mso demsenini mokokoroba kata kay fotaw deni malikono ani malikoka aw bela jele nyankuma ni émission na la gifle en français de be nyokona de munde kama ina fo kemi sebe fo chukamna nebe mundo aw bo fo aw be mundo aw fana bo fo ame hakilla jagabo ke pour nous pousser à l'élévation sommet mun be ka ke wira mana ko sommet kura ni ku ya faraka ba mana konana na nouveau sommet Afrique, France, ou bien France, Afrique. Il est bien siri balao, il est bas siri bino, abe baka intérêt. Au sommet, à d'abord Moune Kama. Tous les grands cerveaux de l'Afrique, mogo be donindo, dien kono ani farafina kono, ou bea ira ka foko ni d'abord uniquement, wala saka barake de kura nunde ta, kolu bla France ka bara la Mali kono, ani farafina kono tous les grands cerveaux bebe noka okele aflana ni ya me ko sommet croix korole mun nafasi ama folo parce que ni ya me ngata kungo yoroni de jarade o andu nyemu nye korole na ni misible yi fa ni banflable tiki na tole ibi yere nyini munde kama parce que yere nyini kafsa to nyini 1990 François Mitterrand ala ka shiyoro ke janeme ka kleyoro ke janeme ale de wulila ko démocratie ko jamu fanga ko fanga may mo kelembulu a wakati ni ako pour ni mo mu mason Afrique président na o démocratie ma ko France ti war do lu mabli o kofe amuso Daniel Mitterrand o wulila ka tourner de ke Mali kono kana kayo ni biku chari kalo damadoni ko fedro an wulila démocratie ante korole fe fo kura ko kaje o de nana ni Musa Traoré ka fanga beni nya fonga kuma temeno na ntita Burkina ntita Guinée ntita Sénégal ntita Côte d'Ivoire anga dam Mali dorona o nyina ya sambi sabai ni démocratie nyonyene no Mali kono walmana nyoma nye Mali kono mbugoran somo nyana o te ci samabo kono dimite nyadimi do ambela jele nyebala. C'est pour vous dire que sommet korole munuma nafanye kata 90 la kanabla 2020 na sambisaba daouli la songala may woro karlembe ka sama pratiquement ani démocratie te ana nyirete atokera guerre civile o France kele ngatlaka kobo teke ka baba teke kani daga jala sikanda la kele donc nous au France willa bi à travers ces petits bébés là cet enfant de 44 ans là c'est chéribena Emmanuel Macron aba kato togowarete jakmana jakmako aba muso nyini ale fana kamelen ba nyini PD un PD c'est ça Emmanuel Macron otene ka kuma kayende ay tawaran senye aba soro mbe ka mu fo chiedo no wulila bikanga sommet kurake ko donc 600 barakela kora munun tumu bolo Côte d'Ivoire kona inafo Alassane Dramane Ouattara les fauteurs de la guerre civile en Afrique daoulila songala mai inafo Alpha Condé omunga fanga chena kosanina inafo Mohamed Bazoum inafo Idriss Déby anade inafo Ali Bongo nunu inafo maquillage sale nunu donc no o barake de nkoro nunu te ku sabo ke munye parce que bamanango te halni mata mishu miro la bekon ba donc afo galamate donc santan faliga ni ma falika me ina strafara kondo ay dodo France ka ko ina donc jamana do mbeka wuli Burkina kono jamana do mbeka wuli Côte d'Ivoire kono jamana do mbeka wuli Mali kono na bref farafin bede de wuli ka jola bi farafina kono pour que barajuru mumbani France ke akatege ina fo Alpha Condé era fo chukamna conférence do la Côte d'Ivoire ambo kele de la donc bi barake den koro nunu desera olu deselene ku ka jamana de mara donc France bi na korole peintre ko ke croix ko nouveau sommet France Afrique donc ubanga demsenunta katanu ye katu lamo ku hakilla washi dula ku préparer pour que sanduru santan samuga natao na do kera président na do kera ministre no kera député walma maire ubiseka baraka France ka ku hukumu kona na chugamna
kun fosi tɛ sommet na n'o tɛ ni maa maa y'a f'i ɲɛna ko dɔ yɛrɛ don a tigi ka kuma minɛ i k'a bila poubelle la parce que ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la mun tɛ sɛsibɔ ye wulu senna ka teli kisɛ ɲimi ma mais n'i y'a mɛn i bɛ faransi kɛlɛ f'i k'a dɔn de quoi il s'agit parce que information dɔw bɛ yen nɔ n'i ma wuli ka jɔ k'a nɔfɛ i tɛna se k'a dɔn misaliya damadɔni dɔrɔn accord dɔ bɛ faransi ani nin jamana lafulen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ suruku n'a nɔfɛmɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn y'a nɔfɛ dibi la a bɛɛ y'a dɔn u b'a fɔ o ma ko la dette coloniale o ɲɔgɔnna politique criminelle tɛ yen mun bɛ sen na bi dette coloniale o kɔrɔ ye mun ye le fait que faransi ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka n'an bɛnbakɛw mara ni mugu ni kisɛ ye donc ka sira damadɔni da ka dɔgɔtɔrɔso damadɔni da ka ekɔliso damadɔni da i n'a fɔ Modibo Keyita y'a fɔ cogoya min na u yɛrɛ mago ɲɛ dɔrɔn kama farafinna kɔnɔ ani Mali kɔnɔ donc u taalen sisan o dette coloniale ko juru banna donc le fait que olu y'an coloniser donc kan ka olu sara o la o ye kelen ye Mali b'o la Burkina b'o la Gabon b'o la Côte d'Ivoire b'o la Benin b'o la Togo ninnu Sénégal ninnu hali sini a dɔw bɛ ka dette coloniale sara ko parce que Faransi ka colonisation o kɛra anw ma hɛrɛ de ye o kɛra anw ma tare de ye donc an b'o o jurujugu sara la hali bi kelen a filanan o ye mun ye an ka jamanaw nafolo Faransi bɛ se k'i tɛgɛ d'a kan k'a sɔrɔ hali a ma an ɲininka u b'o kɛ cogo di jamana 14 de bɛ yen bi farafinna kɔnɔ Mali b'a la Benin b'a la Togo b'a la Gabon b'a la Centrafrique b'a la o jamana ninnu ka halala nafolo dɛ o de bɛ ta ka t'o mara Faransi trésor public la BCEAO o ye façade de ye BCEAO ye vitrine de ye k'o yira aw ni ne na k'a k'i n'a fɔ an ka jamanaw nafolo dalen do ye ka sɔrɔ papaga tɛ yen nɔ ni papier tɛ a wari kisɛ yɛrɛ segukaw ɲuman na a jɛninjɛ dɛ a maralen do Faransi trésor de la mais da wulila sɔngala ma ye fɛn mun y'o yɛrɛ la kojuguma yɔrɔ ye an ka nafolo minnu bɛ Faransi trésor public la o sigiyɔrɔma 65 Faransi b'o ta donc k'o mara na an mago b'o la an bɛ sɔrɔ ka juru ɲini o Faransi kelen fɛ c'est-à-dire i yɛrɛ halala wari k'o ta ka taa bila banki la ni mago sera ma banki bɛ tila k'a juru di la en d'autres termes ninnu bɛ ka juru o juru don an na i n'a fɔ Emmanuel Macron y'a fɔ a ka nin sommet kuranin na cogoya min na k'u bɛna miliyɔn damadɔ ta euro la k'o tɛ di gouvernement ma o tɛ di députés ma o tɛ di ministres ma ko agence kura dɔ de bɛna créer AFD nɔ na agence française de développement o nɔ na ko wari in bɛna bila yen nɔ de pour que u bɛ ka baarakɛden kura minnu ta bi olu bɛ se ka financer ka continuer ka financer cogoya min na u ka Faransi ka baara kɛ de manière efficace. Il y a un docteur en économie, à Gary Bush, a dit seul un groupe limité à 6 administrateurs ont connaissance des montants du lieu d'investissement. Les banques centrales n'ont pas d'accès à ces informations. Au Corée, Gary Bush de côté, c'est un grand économiste. Qu'on a na folota, kata mara France trésor là. Pratiquement mɔgɔ wɔɔrɔ dɔrɔn olu de bɛ Faransi minnu b'a dɔn wari in yɛrɛ hakɛ ye mun ye ni wari in kan ka don yɔrɔ min na fana olu dɔrɔn de b'o dɔn mais dɔw y'a estimé à 500 milliards de dollars da wulila sɔngalama ye ni jamana 14 ni ye fɛn o fɛn suruku nɔfɛ dibi la a bɛɛ y'a dɔ ye donc ni jamana barika bannen ninnu ni jamana francophone ninnu donc anw ka wari bɛ ta ka t'o bila Faransi trésor la k'a kan kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ BCEAO la k'a sɔrɔ a tɛ yen papier dɔrɔn de bɛ yen et en même temps o wari min bɛ Faransi mɔgɔ 6 dɔrɔn de b'a dɔn wari in bɛ kɛ cogoya min na ko hali an ka BCEAO yɛrɛ t'a dɔn wari in bɛ kɛ mun ye où est-ce que ceci peut-il aller donc n'an bɛ ka Faransi kɛlɛ bi an tɛ ka Faransi kɛlɛ ten k'a ka d'an ye o ou bien que nous sommes des agités ou bien que nous sommes des aventuriers o tɛ o an bɛ kɛlɛ mun na bonne cause de don farafi o farafi kunkolo b'i kan da la i kan ka ni kɛlɛ kɛ bi mun de kama pour que barajuru mun b'an ni Faransi cɛ a ka tigɛ cɛ sa da wulila sɔngalama ye mun de kama tuguni parce que colonie tɛ Allemand bolo bilen colonie tɛ Américain bolo bilen a tɛ Russiw bolo bilen a tɛ Japonais bolo bilen a tɛ Chinois bolo bilen mais olu bɛ ka développer pourquoi Faransi bɛ continuer i n'a fɔ Ousmane Sonko y'a fɔ cogoya min na k'i kunberekuru da an kan kan ka tila ka sɛ ɲɛnama si bɔ k'an ka na kule débat de caniveau. O tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a jate minɛ Jacques Chirac mɛn dan tɛ mɛn tigila ye wa u yɛrɛ ka président kɔrɔ a sara ala ka siyɔrɔ kɛ janɛmɛ
Jacques Chirac ko a yɛrɛ da de ko dɛ ko k'u y'an tɔɲɔ ko pratiquement ko wari o wari bɛ Faransi bankiw la dɛ k'a bɛɛ ye farafinw de ta ye k'a bɛɛ bɔra farafinna de ko waati dɔ sera ten sa u ka hinɛ na n'u yɛrɛ ka président kɔrɔ ye nin fɔ les petits écervelés qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez na kɔngɔ bɛ minnu kɔnɔbara la a b'u kunkolo la olu wuli k'a fɔ an ɲɛna Faransi an ka taa ni ko ye dɔn dɔn dɛ fiɲɛ ni fa ɲɛntɔma ko dɔnbaliya ye dibi ye parce que u yɛrɛ t'a dɔn Faransi bɛ ka baara jugu mun kɛ Mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ an bɛ Jacques Chirac lamɛn a yɛrɛ ye mun fɔ pour que an tila k'o commenter. Jacques Chirac depuis la commencé en mal. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu... Sur l'Afrique. On va l'écouter une deuxième fois. Vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des... Wira ka président kɔrɔ de y'o fɔ ko nafolo fɛn o fɛn bɛ Faransi hɛrɛ fɛn o fɛn bɛ Faransi k'u y'a bɛɛ suɲɛ farafinna de ko donc ko waati dɔ sera ten n'u tɛ fɛ da wulila sɔngala ma ye worokarilen bɛ ka su sama an ka nana ba masara ka sɔ sarada farafinw ni farajɛw cɛ n'o ye tubabu bilenni ye faransɛ bilenni ye k'u ka hinɛ an na ten sa k'an ka wari dɔw segin an ma donc ni mɔgɔ dɔw bɔra k'a fɔ an ɲɛna bi ko Faransi bɛ yan ko wari ka Mali dɛmɛ walima Faransi bɛ Sahel kɔnɔ ko ka Mali dɛmɛ walima tubabuw ye kɛlɛ mun kɛ Libi k'o filenkolonti k'o da kolonti k'u bɛ k'o conséquence de gérer e ma papaga faamuya u ye Libi filenkolonti k'a da kolonti mais en même temps u bɛ Sahel kɔnɔ bi de walasa u k'u tɛgɛ da tuguni ka continuer k'a exploiter i n'a fɔ u yɛrɛ ka président kɔrɔ y'a fɔ cogoya min na Ala k'a dayɔrɔ kɛ janɛmɛ ye. Où est-ce que ceci peut-il aller débat de niveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma bɛnkan dɔ bɛ Faransi ni farafin jamanaw cɛ o min priorité aux intérêts et aux entreprises françaises. Mali kono bi, Faransi ka société kɛmɛ ani mugan duuru de bien. Mali kono. Total bola, Orange bola, BNP Paris bola, Metal Soudan bola, Castel bola. O ye damadɔ tɔgɔ ye. O société nunu kɛmɛ ani mugan ni duuru Mali kono. Mais n'i ye farafina bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, o ka société ba kelen de bɛ yan. Donc armée française blaku fosi t'a la Mali kɔnɔ Sahel kɔnɔ ani farafina kɔnɔ fo ka nin butikini ninnu de kɔlɔsi. Maintenant priorité aux entreprises françaises o ye mun ye Mali kɔnɔ bi misaliya la ni marché dɔ kun bɔra France entreprise olu de sagoya b'a la i n'a fɔ jakumani sago b'a ka nɔnɔ na cogoya min na n'a ka di a b'a kusi a la n'u mago sera a ma a fɔra a banna n'u mago ma s'a ma waati mun na dɛ entreprise tɔw bɛ sɔn ka wele k'u ka na nin bɛna d'aw ma nin bɛna d'aw ma nin farafina jamana ninnu kɔnɔna na à peu près jamana 14. O tɛmɛnen kɔfɛ droit exclusif de fournir les équipements militaires et former nos officiers.
a jagoyalen do farafi jamanaw ka Mali bala Burkina bala Senegal bala Côte d'Ivoire bala n'an bɛ fɛ ka mugu ni kisɛ san n'an bɛ fɛ ka an ka sɔrɔsiw former an bɛ Faransi de ɲininka fɔlɔ c'est pourquoi u bɛ ka sɛw ɲanama si bɔ k'an ka na kule an ka sɔrɔsiw bɛ k'u débrouiller bi ka taa kɛlɛkɛminɛnw sa jamana wɛrɛ la donc janfa bɛɛ bɛ labɛn sisan walasa k'o kɛlɛkɛminɛn ninnu bloquer Espagne walasa an ka laɲini kana sɔrɔ mun de kama parce que a ma san Faransi fɛ donc a ma san Faransi arme minan feerelaw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ droit de déployer les troupes da wulila Sungalama ye u ye ngalon tigɛ aw ni ne ye yan ko Mali de ye Faransi wele ka sɔrɔ Mali ma Faransi wele jɔnkunda bɛ Faransi wele don mun na o y'a sɔrɔ Assemblée nationale tɛ yen kelen wa ale yɛrɛ tun tɛ président légal ye k'o sabu kɛ mun ye parce que a ka 40 jours tɛmɛnen CEDEAO de y'a jagoya maliyɛnw kan Faransi de y'a jagoya maliyɛnw kan donc jagoya président n'o ye weleweleda kɛ aw ma k'aw kana an dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ la dɛ mais mun de kama o y'a kɛ duguma kɛlɛ ye parce que tout simplement olu yɛrɛ fɛ o y'u ka hakɛ dɔ ye pire que ça ka tila ka Mali janfa MNLA walima SEMA djihadistes ni terroristes kɛlen ka taa da u ku la f'u bolila ka taa Burkina hali mɔgɔ kun t'a dɔn k'u bɛ balola bilen ka t'u cɛ Wagadugu ka n'u verser Kidal aéroport la u ka sɔrɔ ka safari kɛ i n'a fɔ olu ye Kidal minɛ Laurent Fabius yɛrɛ y'a fɔ k'u y'o kɛ ka da kun jumɛn kan ko parce que tout simplement donc Touareguw de bɛ olu dɛmɛ ka djihadistes kɛlɛ alors que u yɛrɛ ka ambassadeur y'a f'u ɲɛna k'u bɛ ka mun kɛ nin ye k'a tɛ bɛn parce que Mali kɔnɔ bi Kidal ko de hami bɛ maliyɛnw na Kidal de jɔrɔ b'an na donc alors que MNLA mɔgɔw walima SEMA mɔgɔw nalen no de walasa ka Mali kɛ sangasogo ye ni mun ka muru dajara bɛɛ b'i ta tigɛ te pati ka divo ɲɛgɛn kɔnɔ kuma na mɔgɔw da la o tɛmɛnen kɔfɛ a jagoyalen do an kan an ka français fɔ da wulila Sungalama ye n'i ma français fɔ i ka assemblée nationale kɔnɔna na n'i ma français k'i ka langue officielle ye Faransi b'i nɛ tigɛ o de la bi n'i ye mɔgɔ ka kan minɛ na i b'a hakili minɛ n'i y'a hakili minɛ i b'i se a la donc an kɛra kɔnɔ tɛ wara tɛ ye donc an tɛ français mɛn ka ɲɛ an t'an ka kanw mɛn ka ɲɛ donc an bɛ kalo la mun de kama parce que Faransi de ye français fɔ jagoya an kan ni mun m'a fɔ o nɛnkun bɛ tigɛ comment se fait-il que aw ka députéw bɛ campagne kɛ aw ka kan na aw ka ministrew bɛ campagne kɛ aw ka kan na aw ka présidentw bɛ campagne kɛ aw ka kan na mais n'olu kɛra président ye n'olu kɛra député ye n'olu kɛra ministre ye u bɛ taa loi ta k'o voter français de la hali an ka assemblée nationale kɔnɔna na i si bɛɛ bamanankan n'i y'a fɔ i bɛ président kodɔnbali ninnu sigilen perchoir la non c'est interdit dɛ walima i ka taa traducteur ta état bɛ tila k'o sara kodɔnbaliya ye dibi n'i yɛrɛ tɛ kodɔnbaliya ye wa ka ba i ka kan na ka walikan fɔ parce que o tigi y'o jagoya e kan e bɛ tila ka taa interprète ta assemblée kɔnɔna na ni député kumana français la a b'a ka kuma lase dɔ ma interprète o b'a lase an yɛrɛ ka todunkanw na Mali bɛ ten Burkina bɛ ten Côte d'Ivoire bɛ ten Sénégal bɛ ten Bénin bɛ ten Togo bɛ ten Gabon bɛ ten Cameroun bɛ ten o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ da wulila Sungalama ye dɛ depuis 1946 anw bɛ ka wari mun don an ta tɛ CFA donc CFA mun filɛ nin ye olu ka dɔrɔmɛ kelen o y'an ka 130 ye kelen o yɛrɛ ye suyɛni ye fɔlɔ a filanan Faransi de b'anw ka sanu ta k'o kɛ ka CFA garanti donc na anw bɛ fɛ ka minɛnw san o kɛra kɛlɛkɛminɛnw ye o kɛra an ka dunfɛnw ye o kɛra an ka munfɛnw ye anw bɛ o san CFA de la Faransi bɛ sɔrɔ k'a yɛlɛma k'a kɛ euro ye k'a feere a ma c'est-à-dire quoi c'est-à-dire tout exactement donc an b'an ka minɛnw ta ka taa feere CFA de la mais Faransi b'a feere euro la k'an ka CFA d'a ma bingani yɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan wa donc an ka kan t'an ta ye an ka wari t'an ta ye k'anw ka développer an tɛ se ka développer o donc Alpha Condé y'o de faamuya kɔsani na a y'a fɔ ko barajurunin min b'a ni Faransi cɛ ko k'a tigɛ donc ni mɔgɔ o mɔgɔ de wulila bi k'a fɔ ko nin sommet k'o de bɛna i n'a fɔ Macron y'a fɔ cogoya min na k'u bɛna
page kuraw sɛbɛnni ɲɔgɔn ye kɔrɔlen dɛ an ka kɔrɔlen jate bɔ ɲɔgɔn nɔfɛ fɔlɔ dɛ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn de b'a fara caya te pas de ka niveau ɲɛgɛn kuma na mɔgɔw da la o tɛmɛnen kɔfɛ ni Faransi ni kɛlɛ bɛnna Faransi kan a jagoyalen don an ka kɛlɛ kɛ Faransi nɔfɛ walima ni Faransi taari i sen don kalabanci kɛlɛ mun na a jagoyalen don an k'o kɛlɛ kɛ en 90 wagati mun na u taara bɛn Irak kan wo Sénégalais ka contingent taara far'u kan yen nɔ donc bibi na an bɛ kɛlɛ min na c'est extrêmement important c'est pour notre indépendance et pour notre souveraineté kunungo Sékou Touré y'o de fɔ nous préférons la liberté à la richesse dans l'esclavage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à toutes les patriotes et à tous les patriotes de l'intérieur et de l'extérieur. On est ensemble, la lutte continue. Vive le Mali, vive la transition. À bientôt, votre frère Taïrouba.